কি করে अरे सोपना सकाम देख सुतनी ए मिया भाईरन देख सुतनी काम देखी होते ए मैं कर रे बित की अरे भाई इधर भी तामर बोर नीचे का ए क्या ना बोर नीचे का इधर भी तामर बोर है अरे कोई अंदर बो मिया अरे मैं इधर भी तो बोर का का मुस्लिम मोर बाजी ओए तो बाजी बता मैं दूर अरे सोपना सकाम देख सुन बोला सुन रे अरे मेरे बित कैसे कि अरे इधर भी तो क्या मैं सामने तो उधर ही ना इतनी काम देखी होते शोरबला सुरसे हो अरे भाई ए क्यों हमने बोए टैंग दी मुता मुता करे अरे मैं কথা কই না मैं দাম তো তাড়াতাড়ি अरे हमने क्या शोरबला सुरसे ए मैं कर रही अरे बाबरी अरे बाबरी ए मैं बित कैसे कि मैं अरे अभी कुछ नहीं ना मिया ए बित काम कर रहे मैं काम देख के ना आयो हम टाइम दिन अरे शोरबला श्री टान अरे भाई अरे की क्या ये बारू में हमने बोए टान दिन नहीं काम करते टान दिन ए हमने बहुत तो मुड़ा दू अरे मिया टान दिन কত কথা কই না मुड़ा दे हमने बो बारी बारून ইডা কায়া কদার কাশি হইছে बारी কি হচ্ছে এই মিয়া हमने बोइड বিতে গেছে গা তুই ইডা বিতে কি হইছে ইডা বিতে হ্যাঁ কি উনতাম এন্দা যাইতাছি না তোমার পিছে হ্যাঁ ওরে এন্দা দেই কি জানি দেখাইতাছে কি জানি দেখাইতাছে এই हमने बोइड কিছু দেয় না কি দেখাইতাছে বলে এ দেখছো কি একটা সমস্যা আমার লয়ে গেছে কি দেখাইছে হ্যাঁ আমি তো কই কাম মন হইছে লই আবার যাইতা তোর উদা লুট তোমার তো কইলে বুঝো না এই हमने बोइड না করব না বিতে লেগে গেছে গা हमने बोइड না করব না আরে উল্লা উল্লা বাত কই না বাবা এই বেড়ি না কি বেড়া তো বাসাইছে উল্টা উল্টা আলাপ কর তুই দেবি কি করে ওকে যাবে তুই ই হানো আইছি কি লাগা হ্যাঁ মোবাইল লইতাম তুই আমার লগে আসবে তোর বাপের ভাই জয়বার যাইতাম লই ওইবার তুই একটা গান নাম্বার হ্যাঁ কি বুঝদাম আমি ও যদি কিছু পাইতাম তে আমরা দুইজন কি ভাইতে আজকে তোর আজকে কবর আছে যা আজকে তুই